Agartala community hall di promote by luar di jaga kaisa koksa pandangka pandani edonangka boot committee formation khainani bagai ebong boot committee formation already khajak khamani poriba as per directed by His Excellency Maharaj Pradhan Kishore Bhai Singh Chairman by Sajakmani অনুসারে 5টা বুথ ni sakao 5টা polling station ni sakao Koraksa coordinator songnai aboni bagai abo committee khanarok coordinator songnarok samno songkha chanai samno songke chanai aboni bagai bo sungtini koksa pannaklai songnai bagai bono select khanyani bagai aboni bagai bo sungtini koksa panda tai sini BC ni joto selected chairman vice chairman members of voting committee members of Boronti koksa panda tai nor jokon saimano BC election to ungsinan jagi thangtongo boni bagai sini bahai sini preparation bahai khainai bo bahai ke sing prostuti tonana sini bisingo sini bo bahai ekta strategy tori khaina aw koksa pandarno tui sungtini 8ta BC takador sector ningai sungtini ora koksa panda khlayo galai kaham borok respond krei tini phaika participate phaika hope attendance kaham borok খুব খাটং লাইজা কারণ BC ইলেকশন নরক সাইমানো BC ইলেকশন প্রায় 1 বছর 4 মাস 7 তারিখ মার্চ নি 2021 বিন মেয়াদ পাইজাক কেবা করোনা সরোনা ফনুগৈ মহামারী ফনুগৈ 1 বছর 4 মাস ইলেকশন খায়াকা তংকা ভাইরাস নিনি মিউনিসিপালিটি ইলেকশন নিনি বাই ইলেকশন অ্যাসেম্বলি আবরকে ইলেকশন খাইরি দङ সিনাবকে খাইরেকা দङ বনি বাগাইनो जों हाइकोर्ट मा थाङो কোনো যে কোনো ইলেকশন जों কোর্ট केस थायागा जों কোনো জাস্টিস मालिया जों दाबो हाइकोर्ट थाङि हाइकोर्टनि जे साखालि माने आबोनि सानो जों प्रस्तुति नालायजा जत वार्ड सिनि प्राइमारी कमिटी जत जागानो जों आबो आसुगलाय बेबां रेटिं जाक जों कैंडिडेट एमनकि कैंडिडेट साब बासानि बासा आबोसो जों मोटामोटी रेटिं लायजा सुदु डिक्लारेशन मोनसे लाखिन दङ दिनै बिसिङाव कोनो फेरलाय मुखुरै कोनो दजन खादं लायजा DWF प्रामटा YTF जों जतनो जों किमटाउइन parent organization betul kali tahu terus kango jekunu movement jekunu election face kanyan bagai ekdom ready ajago kuno aratai ko secondary kuno third krai sing ekdom ready tongga asungna hambai asuk lake bisinate sini apta bisinate tepilana hambai maru ini media person tai tini sini tangkara borongkara khatong debromo belaki nang borom khlayo tai ma khamjago te jabani jibaya karo teba hambai maru sini DWF ni sini block ni president je borom manang je sobita debromo tai vice president secretary rok tongbayo tai sini juna dabdi chairman sini tapo ani khair busu apon debromo ang bela je hambai ro ini na atta bisina te sini both committee ni je beskani sangmari na te je chalajaka belai khamja sini siklar bukhatengja DWF ro bukhatengja diploma ro bukhatengja amane bagini asho joto basnare bagini dia joto samsangari khalaja horoko pakri khalaja sekira khabasa sinai dia ini bubakrani imangna mukhan bagini sengkire sinai jaga aman bagini joto lomorung punya horoko sikla sikli YTF diploma thasna joto sara diploma bororo om hagina seng hakrake sababa basa ke sini saba success sini saba obokobunya bobakra je semai dami na mani asbanya boran khaina bagase sengtini buri rokne bo khatongoi seng na khalai dongo tai bobakra ni kokthanya prasar khalai dongo tai seng saimana boot committee khawoi seng bahage ragoi manai bahage seng ekok babe seng joy lab khlainai abuna tei bo seng tini koklam salaga sini tangkrak ni bisingti seng tini gobang ma kok kaham serengjangai kok thairok dini sini sakao boxing ni mane bagai bono bang belai kana hambai tei sabani jibai yapar asuk saimo tini okok noren mothaka jatona ni hambai bono belai kana hambai sing tini oro sini takarjona constituency sini atta bisini khobjak bani borni joto primary committee ni adong chairman president joto bai khobi sing tini oro belai nangkungmani kaisa program panda angkha no joto saimani sini buskango sini ADC village committee ni chongmari tongo tai abu paiman ya golo sini assembly butongo sing bebak no naharino sing tini belai
nangkungmani koklam panda or khraijakha sini committee board level committee khajak khatai sing kaiba board committee o khorok je sini bubagra dagimani haino sing kaiba board committee o khorsak coordinator songjakha tai borno je samung tangbutang tam khali nangnai sing buskang chongbari sing bahike keplai ngai abahairok sing sangothini je kok sana tong akor sing borno kok sajakha tai sing poito khulai tai khakao sing tauja sing sal elect chongbari sal kun financial sing lekha tai sing gobang sing boot paninai sini je candidate rok sing village council basana borno chongbari keplai ngai hini ang poito khulai আটটা বেশি হইলে কাছে কমিটি খাজানো কখনো তৈরি আসলে ওর ভাই মানজাখা সিনিয়র লিডার হাতুন্দ বর্মা ফরকসা মানজাখা অরুণ বর্মা সিনি ব্লক কমিটিনি দङ চেয়ারম্যান আকুন্দ বর্মা ভাই মানজাখা ডাব্লিউএফনি YTF ni যত সিনি ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি যত আদম যত ভাইজা তামুনকে তিনি বুথ কমিটি না তৈরি সং অনেক ক্লাস খামা খানে ক্লাস সংকে তাম ने बागन के सिनी बसका इलेक्शन नि न तैरि सं पकमा सालाके पंचायत इलेक्शन नि तैरि आ पंचायत इलेक्शन सं बाहाय के सं जयलाभ थाइनाय बाहाय के सं जितिनाय आबुनि बागै अनेक प्राइमारी कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि दङ एक्जिक्युटिभ बडि ते डिस्ट्रिक्ट नि दङ YTF नि प्राइमारि दङ TWF नि प्राइमारि कमिटी नि एक्जिक्युटिभ बडि तुइनो ते सिनियर लिडार ते जत्त सं मिलिलाय सं तिनि अबनो क्लास खाइलायके आबनो तै सं बाहाय के बरनो कतगुला कक सं सालायके आस कक साया क्लास खाइलायना कबनो ताको जत तो सं पॉइंट से सं सालायके सालायमानि बिसिङो सं बाहायके बिना अंक तै सं जय पति दण्ड तै सं पास न तिपुरा मथा आबो हाय जतनो सिनि जत वारियार तंनाय बुबुग्रानि वारियार ngै तंनाय रक जतनो सं फानकराक थांसा खायै सं आकग्रमनो सं तिनि पक्साबलायखे आबोनि बागै सं तै किरिना बकरै बुलाnya बकरै तगलाnya बकरै जों अबा हायकेनो जों जिति थानाय सिनि नाहार मुंहुके कायसा गेदार टिप्रालेन आबोनि बागै सिनि बुबुग्रा महाराज सुनो दागिखा अबा हायकेनो थांसा खायनै थांसानि मारि 19टा दफा जनजाति सिनि टिप्रा सारंनि बागै अबा हायकेनो जों थांलायै थांसा खायै जों इलेक्शनो जों जयलाभ खायनायनि बागै सिनि बुबुग्रा सागसरि हामिया हामियानो सिनि बिसिं तै बो सागसरि काहा मंगनै हायथों अबरमन जों इलेक्शन पंचायत इलेक्शन आरो जयजुक्त लाबुंगै आबुनि परे सिनि बुबुग्रानि मोखांबो जोंनाय बुनि सागसरिबो सराय नै हनै जत मिडिया नि तरफ থেকে जत सिनि हायुंगो तंनाय ताकते बुबुगसं बरक जत्तनो मिडिया तरफ থেকে खोनावै बरक बाहायकेनो जों जेमन दिनै बुथ कमिटिनि तैने जे कक सालायमा हाय कक साबलायमा हाय अबा हायकेनो जत जागा न कक पिरेनै बरक बाबाकेनो साबथों आ साबमानि बिसिंतै सिनि बुबुग्राबो गाहाम गोरोंखे आयोग लगै दं